এই যে দাদা ভাই বিকাল থেকে শুরু করবো। হ্যাঁ, বড় বড় বোম ফুটাবো ওর সামনে একদম। ও ভয় পাক, যাই হোক কান্দুকো কি, আমি তো কান্দি না। না আমি আন্টিকে শুয়াবো, আঙ্কেলকে শুয়াবো, ভয় লাগে। ও কানবি, যা তালা মেরে দিব, আমাদের ঘরটাকে তালা মেরে রেখে দিব। আমরা বোম ফুটাবো, তখন দেখবি কি হবে। সামনে ফুটাবো দাদা ভাই আর আমি। ये सरप्राइजेस कभी बड़े होते हैं तो कभी छोटे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे যা होते বোম हैं। ফুটাবো আজকে আমরা, মজা করে বোম ফুটাবো। जब हम खुद हमारे घर में দাদা ভাই রেডি কর বোম সব, না বিকালবেলা ফুটাবো কিন্তু আমরা। हमारे घर में ऐसी अजीब चीजें যা मिलती বোম हैं ফুটাবো আজকে। जिनकी हमें कतई उम्मीद नहीं होती। आज दोस्तों हम ऐसे ही 5 अजीबोगरीब দেখো चीजों কান के ভিতরে बारे में কান্দবে না, ও जानेंगे বুঝবি जो না। लोगों को घर में ताला मार के एक देना आर्कियोलॉजिस्ट की हुआ करती थी, जहाँ इस आर्कियोलॉजिस्ट के डायरीज इधर का वो एक बड़ा बताओ। कलेक्शन मौजूद था, पर ये पता नहीं चल सका दादा भाई, कि ये अम्मी, अजीबोगरीब अम्मा, जीव सबाई। को किसी उत्खनन में मिले थे या दूसरे जीवों के अंगों को काटकर उसे না जोड़कर গেল कोई কি আছে, दूसरे जीव बनाए गए थे। রেডি হবো, কোথায় রেডি হয়ে তোমার কে নিয়ে যাবে, এখন আমরা যাচ্ছি। सीढ़ियाँ दिखाई दी, মেলায় যাচ্ছি এখন আমরা। सीढ़ियाँ सीधे उसे नीचे की तरफ ले তুই जा ঘুমু করো ঘরে কালকের মতো, उत्सुकता के चलते वो आगे बढ़ता चला আর गया। শীত করো বিছানায়। जल्दी उसकी ये उत्सुकता डर में স্কুল যাবে শীত করে, उसको यहाँ एक কোথায় যাবে তুমি, কে নিয়ে যাবে, जिसमें কে নিয়ে যাবে তোমাকে? बैठाई गई dolls মা তো তোকে নিলই না, আগে তো মা তোকে নিলই না, वाला है। এসে গেল আমাদের ঘরে। ये खाना खाने बैठती है, পাপা মা তোকে নিলই না, চলে গেল মুরগি করে। के फेंके हुए थे। কোথায় যাবে তুমি চলে, কে নিয়ে যাবে, কে যাবে, কে নিয়ে যাবে তোমাকে? দাদা দাদা তো নিবেই না, ভেঙে দিবে। ওই যে পড়ে আছে একটা পিছনে किसने इन्हें মহারানী। ये पता नहीं चल सका। বোম যা বোম ফুটাবো আজকে আমরা না, যে ভয় পায় পাক, যে কান্দার আছে কান্দুক। আমি তো কান্দিও না, আমার ভয় লাগে। আন্টিলে করে দুটো চক্কর খাবো, আন্টি আমাকে নিয়ে চলো, বলবি না আজকে, দাঁড়াও না বিকালবেলা বলবি না আজকে, ভয় লাগে আমার, আন্টি করে যাবো। কি বোম ফোটাবো আজকে আমরা।